नमस्कार सीएचएसई बोर्ड परीक्षा पाई टेंशन मनोज दासंक सही क्लासिक गल्प आकाश कइंछ को नहीं भय लगुछि कि बिल्कुल व्यस्त हंतु नहीं आजिर एही सेशन रे मात्र किछि मिनिट भितरे बिना कोनोसी बोरिंग लेक्चर रे आमे एही कहानी एहार चरित्र आउ सही चमत्कार व्यंग को एमिति पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेकडाउन करिबा जे परीक्षा रे पूरा मार्क्स ग्यारंटी तेबे चालंतु सीधा सड़क आरंभ करिबा। आमर मुख्य टार्गेट हेउछि आपणमानंकर समय बंचाइबा आउ एकदम सठिक एग्जाम सल्यूशन देबा। एही गल्पटी केवल गोटिए कइंछर उड़ीबा कथा नहे बरं मनुष्यर अहंकार आउ राजनैतिक व्यवस्थार मूर्खामी उपरे एक जबरदस्त प्रहार। आमे एहाकु एते सहज करिदेबा जे लॉन्ग क्वेश्चन हेउ कि शॉर्ट क्वेश्चन सबु किछि पानी भरी सफा होइजिबो। प्रथमे आसंतु जानिबा एही कहानीर हीरो बा कहि परिबा एही अति महत्वाकांक्षी कइंछ विषय रे। परीक्षा पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चरित्र हेउछि कम्बुग्रीव। ए बाबू जनक कोनोसी साधारण कइंछ नुहंती, से हेउछंती जणे उच्चाभिलाषी प्राणी। से एक सुंदर स्वच्छ सरोवरे रहुथिले भी तांक मनरे शांति नथिला। से स्वप्न देखुथिले महाकाश को जिबे। तांकर एही अंध महत्वाकांक्षा प्रकृतरे मनुष्यर सेही स्वभाव को दर्शाए जेउथि आमे पाखरे थिबा सुख को छाड़ी दूर पर्वत को सुंदर बोली भावी थाउ। एबे आसीबा आमर द्वितीय बिंदु को अर्थात उड़ीबार सेही भयंकर योजना। वर्षा दिने तांकर दुई हंस सांग संकट आउ बिकट आसी पहुंचिले आउ एक रिस्की प्लान बनाइले। प्लान टी बहुत सिंपल किंतु एग्जाम पाई भारी इंपोर्टेंट। स्टेप 1 दुई हंस गोटिए काठीर दुई पटे धरिबे। स्टेप 2 कूर्मग्रीव मझिरे कामुड़ी झुलिब। किंतु सबुठु बड़ स्टेप थिला गोटिए कठोर नियम। शून्य रे थिबा बेले जहा भी होई जाऊ आदो पाटी खोलिब नाही। पाटी खोलिले सिद्धा मृत्यु। उड़ान तो आरंभ हैला किंतु आकाशरू अन्य मानकर प्रतिक्रिया कौन थिला जानिबा आसंतो। एही अद्भुत दृश्य देखि अन्य पक्षी माने कौन कहिले ताहा शॉर्ट क्वेश्चंस पाई एकदम नोट करि नियंतु। छोट पक्षी जेमिति के घर चटिया आउ बतासी पूरा बाकशून्य होय गले। पारा आउ चिल्ल भली बड़ लोक बा संभ्रांत पक्षी माने गभीर उद्वेग प्रकाश कले। सबुठारु मजेदार कथा कहिला आम निराशावादी काऊ महाशय। से भविष्यवाणी कला जे आकाशर भविष्यत अंधकार आउ बगत सीधा हंस मानंकु निज जाति प्रति विश्वासघातक बोली घोषणा करिदेला। आकाशर कथा तो गला, एबे आसंतु देखिबा मनुष्यंकर प्रतिक्रिया एवं सेही निश्चित पतनर कहानी। तळे दृश्य पूरा अलगा थिला। गाइयाळ पिला माने ओडंता कइंछकु देखि खुशीरे ताली मारिबाकु लागिले। सेपटे नईरे जाउथिबा गोटिए नौकारे जणे वृद्ध स्वामी आउ तांकर नवविवाहिता पत्नी एहाकु देखि पूरा आश्चर्य होइगले। ए सबु देखि आम कम्बुग्रीवर अहंकार बढ़ीगला। से भाबिला जेमति से दुनियार सबुठु बड़ सफलता हासिल करि नेछि। एबे कहानी पहुंचिला राजदरबार उपरे आउ एठू आरंभ हैला प्रकृत समस्या। देखंतु राजा एही दृश्य देखि आश्चर्य हेबारो पाखरे थिबा विदेशी राजदूत निजर स्टेटस बंचाइबाकू जाए गोटे डाहा मिच्छा कहिदेले। से कहिले जे तांक राज्य रे आजिकाली घुसुरी माने उडुछंती आ पक्षी माने महिषी आकार। आउ सबुठु बड़ कॉमेडी हैला आमर बोका राजा एही अଯौक्तिक मिछकू सत्य बोली विश्वास मध्य करिगले। एहा राजांकर मूर्खामी को पूरा पूरी पदारे पकाइदेला। उपरे थाई ए सबु निर्बोध कथा सुनी कम्बुग्रीवर राग पंचमकू उठीगला। से आउ निजको कंट्रोल करि पारिला नाही आउ ता मोहरु बाहरी गला सेहे गोटिए शब्द बुद्धू। बास एतिकी ही दरकार थिला। जेमिति से मुह खोलिछि काठीरु तार ग्रिप खसीगला आउ से सीधा तळुकु खसी आसी राजप्रासादर छात उपरे कचाड़ी होई पड़ेला। से निजर अहंकार आ पाटी को संभाली पारिला नाही आउ ताकू एहार भयंकर परिणाम मिलेला। कइंछर अंतत तो हेला किंतु एबे आमे प्रवेश करिबा गल्पर सबुठारु चमत्कार अंशकू राजदरबार रे चमत्कार व्यंग। कम्बुग्रीवर मृत्यु परे गल्पर असल व्यंग आरंभ हुए। लॉन्ग क्वेश्चन पाई एही टेबल को एकदम माइंड रे सेट करि नियंतु। कइंछटी मरी पड़िछि आउ एबे देखंतु समस्तंकर छडना। राज्य ज्योतिष महाशय कहिले जे शून्यरु खसीथिबा एही कइंछर मांस खाइले हजारे प्रकारर रोग दूर हेबो। असलरे तांकर निज स्वास्थ्य पाई लोभ थिला। एहा सुनी सेनापति कहिले मोर गंठी बात अछि, मांस खाइले रोग भल हेबो आ मु देशर अधिक सेवा करि परिबी। आउ आमर विदेशी राजदूत कहिले जे मांस खाइले दुई देश भितरे कूटनीतिक संपर्क आहुरी दृढ़ हेबो।
ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାଂସ ଲୋଭକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଜନକଲ୍ୟାଣର ନାଟକ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କାହାଠୁ କମ୍? ସେ ଭାବିଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଂସ ତ ସେମାନେ ହିଁ ଖାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଖସିବା ବେଳେ କଇଁଛ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲା, ରାଜା ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ଗର୍ଭର ସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କେବଳ ସେହି ଚମତ୍କାର ମାଂସକୁ ଏକାକୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶାସକ କିପରି ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ତାହା ଏଠାରେ ଏକ ଶକ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଇଁଛ ମାଂସକୁ ଏକାକୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ମିଜାଜ ପୁରା ହାଇ। ସେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଣ୍ଠିବାତ ଭଲ କରିବାର ଔଷଧ ସେ ନିଜେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ମଇଁଷି ଆକାରର ପକ୍ଷୀ କଥା ତମେ କହୁଥିଲ ତାକୁ ମାସେ ଭିତରେ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ବରଂ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାଣୀ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋକସ୍ କରିବା ପରୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଉପରେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗଳ୍ପର ଥିମ୍ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହି 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ। ପ୍ରଥମ, କମ୍ବୁଗ୍ରୀଭ, ଯିଏକି ମଣିଷର ଅନ୍ଧ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ଭୟଙ୍କର ବିପଦକୁ ସୂଚାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସଙ୍କଟ ଓ ବିକଟ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ନିର୍ବୋଧତା ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ, ରାଜଦରବାର, ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଲୋଭ, ଛଳନା ଏବଂ ଏକ ମୂର୍ଖ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଉପରେ, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୁଏ। କାଠିକୁ କିଏ ଧରିଥିଲେ? ଆମର 2 ହଂସ, ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିକଟ। କାଉର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ସେଇ ଫେମସ୍ ଲାଇନ୍, ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ସେନାପତି କାହିଁକି ମାଂସ ଚାହୁଁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସେ କାଳ୍ପନିକ ଗଣ୍ଠିବାତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରାପୁରି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନାର ଏକଦମ ଶେଷରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏହି ପୁରା ଗଳ୍ପରେ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲା? ସେହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କଇଁଛ ଯିଏ ଅହଙ୍କାରରେ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲା, ନା ସେହି ମୂର୍ଖ ରାଜା ଯିଏ ଟିକିଏ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଗର୍ବର ସହ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିନେଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ତୁରନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଟେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।